বর্তমান সময়ে ১৪০ কোটির দেশ ভারত, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচনায় উঠে আসে দেশের জনসংখ্যার বিষয়টি। কোনো কোনো মহল থেকে তো দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে এক প্রকার উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়। তবে এরই মাঝে পুরোহিত মহন্ত জ্যোতি নরসিংহানন্দের এই একটি মন্তব্যকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তিনি বলেন যে মা একটি মাত্র ছেলের জন্ম দিচ্ছেন তিনি নিজের সন্তানের কাছে নাগিনীর মতো, যেমন নাগিনী সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তাকে খেয়ে ফেলে। এক সন্তানের জন্ম দেওয়া মাও তেমনই, কারণ যার নিজের ভাই নেই তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কি বলছেন তিনি, শুনুন। मैंने बयान नहीं दिया था, सत्य बताया था। जो भी माता एक बेटा पैदा कर रही है वो अपने बच्चे के लिए नागिन जैसी है। जैसे नागिन पैदा करके बच्चे को खा जाती है, एक बच्चा पैदा करने वाली माता उसी तरह से है आज, क्योंकि जिसका सगा भाई नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने बयान नहीं दिया था, सत्य बताया था। जो भी माता एक बेटा पैदा कर रही है वो अपने बच्चे के लिए नागिन जैसी है। जैसे नागिन पैदा करके बच्चे को खा जाती है, एक बच्चा पैदा करने वाली माता उसी तरह से है आज, क्योंकि जिसका सगा भाई नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। শুনলেন তো? আর তার এই বক্তব্যের পরে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি হিন্দু জনসংখ্যা বাড়ানোর বার্তাই দিলেন তিনি? উল্লেখ্য, সম্প্রতি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের এক মন্তব্যকে ঘিরেও চর্চা শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ভাগবত বলেন, দেশের জনসংখ্যার প্রযোজন হার 2.1 এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ভারতের জনসংখ্যা নীতিতে 2.1 সন্তানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা গড়ে ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা কখনোই 0.1 সন্তান থাকতে পারে না। গণিতে 2.1 হলে 2 হয়, কিন্তু যখন জন্মের কথা আসে তখন 2 সন্তানের পরে এটি 3টি হতে হবে। ডাক্তাররা আমাকে এটাই বলেছেন। ভাগবত আরও বলেন, আমাদের শেষ পর্যন্ত সকলকে খাওয়াতে হবে। এই কারণেই একটি জনসংখ্যা নীতি বিদ্যমান। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পরিবারের 3টি সন্তান থাকা উচিত, তবে তার বেশি নয়। এটি তাদের লালন পালন সঠিকভাবে সম্পন্ন নিশ্চিত করার জন্য। নতুন প্রজন্মের 3টি সন্তান থাকা উচিত, এটা সকলেরই মেনে নেওয়া উচিত। তার মতে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের এটা দেখা উচিত যাতে ঘরে 3 থাকে। এটা দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি। একটা উদ্বেগও রয়েছে, জনসংখ্যা যেমন অ্যাসেট তেমনই বোঝাও হয়ে উঠতে পারে। সবাইকে খাওয়াতে হবে, সেই কারণেই জনসংখ্যা নীতির সুপারিশ করা হয়। জনসংখ্যা যাতে নিয়ন্ত্রিত থাকে আবার পর্যাপ্ত থাকে, তার জন্য 3 হওয়া চাই। 3-এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়, যাতে তাদের দেখাশোনা ভালোভাবে হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সবার মেনে নেওয়ার মতো বিষয়। কি বলেছিলেন তিনি, শুনবো। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। আর মোহন ভাগবতের পরে মহন্ত জ্যোতি নরসিংহানন্দের বক্তব্যকে ঘিরে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়। মহন্ত জ্যোতি নরসিংহানন্দ আরও বলেন, আমরা এখানে 5 দিন ধরে মা ও মহাদেবের যজ্ঞ করেছি। মা বগলামুখের যজ্ঞ করেছি। যজ্ঞে আমরা মা ও মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি, মা ও মহাদেব যেন আমাদের ধর্মকে রক্ষা করেন, আমাদের রক্ষা করেন, আমাদের পরিবারকে রক্ষা করেন, আমাদের ছেলে মেয়েদের রক্ষা করেন, আর যারা সনাতন ধর্ম মানবতার শত্রু তাদের যেন বিনাশ করেন। আমরা মা ও মহাদেবের কাছে আরও প্রার্থনা করেছি, যেমন বিশ্বে খ্রিস্টানদের কাছে 100-র বেশি দেশ রয়েছে, মুসলমানদের কাছে 56 থেকে 57 দেশ রয়েছে, বৌদ্ধদের কাছে দেশ রয়েছে, এমনকি নাস্তিকদের কাছেও নিজেদের দেশ রয়েছে। আমরা সনাতনকে মেনে চলা হিন্দুদের কাছেও নিজেদের দেশ থাকা দরকার। আমরা দেশে 100 কোটি,
কিন্তু আমাদের কাছে নিজেদের দেশ বলার মতো ইঞ্চি মাত্র জমিও নেই। আমাদেরও সনাতন বৈদিক রাষ্ট্র থাকা উচিত, এটাই আমার মা ও মহাদেবের কাছে প্রার্থনা। কি বলছেন তিনি, শুনুন। देखिए, हमने यहाँ 5 दिन तक माँ और महादेव का यज्ञ किया। हमने माँ के एक विशेष रूप, जिन्हें बलगामुखी कहते हैं, प्रचलन में जिनका नाम है बगलामुखी, उनका यज्ञ किया। यज्ञ में हमने माँ और महादेव से प्रार्थना की कि माँ और महादेव हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें, हमारे बेटों की रक्षा करें, हमारी बेटियों की रक्षा करें, और जो सनातन धर्म के मानवता के दुश्मन हैं उनका समूल विनाश करें। और हमने माँ और महादेव से प्रार्थना की, जैसे दुनिया में ईसाइयों के पास 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के पास 56-57 देश हैं, बौद्धों के पास देश हैं, यहां तक कि नास्तिकों के पास भी अपने देश हैं, हम सनातन के मानने वाले हिंदुओं के पास भी अपना देश होना चाहिए। हम 100 करोड़ हैं इस देश में, और हमारे पास अपना देश कहने के लिए इंच भर जगह नहीं है। हमारा भी अपना एक सनातन वैदिक राष्ट्र यहां होना चाहिए। ये मेरी मां और महादेव से प्रार्थना। বর্তমান সময়ে 140 কোটির দেশ ভারত, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচনায় উঠে আসে দেশের জনসংখ্যার বিষয়টি। কোনো কোনো মহল থেকে তো দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে এক প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তবে এর মাঝে পুরোহিত মন্ত্রজ্যোতি নরসিংহানন্দের একটি মন্তব্যকে ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। তিনি কি বলেছেন শুনব। मैंने बयान नहीं दिया था, सत्य बताया था। जो भी माता एक बेटा पैदा कर रही है वो अपने बच्चे के लिए नागिन जैसी है। जैसे नागिन पैदा करके बच्चे को खा जाती है, एक बच्चा पैदा करने वाली माता उसी तरह से है आज, क्योंकि जिसका सगा भाई नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे देखिए, हमने यहाँ 5 दिन तक माँ और महादेव का यज्ञ किया। हमने माँ के एक विशेष रूप, जिन्हें बलगामुखी कहते हैं, प्रचलन में जिनका नाम है बगलामुखी, उनका यज्ञ किया। यज्ञ में हमने माँ और महादेव से प्रार्थना की कि माँ और महादेव हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें, हमारे बेटों की रक्षा करें, हमारी बेटियों की रक्षा करें, और जो सनातन धर्म के मानवता के दुश्मन हैं उनका समूल विनाश करें। और हमने माँ और महादेव से प्रार्थना की, जैसे दुनिया में ईसाइयों के पास 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के पास 56-57 देश हैं, बौद्धों के पास देश हैं, यहां तक कि नास्तिकों के पास भी अपने देश हैं, हम सनातन के मानने वाले हिंदुओं के पास भी अपना देश होना चाहिए। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।